नमस्कार जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज आम देखा क्लास 8 रो साइंस बही बड़ चैप्टर देखी आम गोटे दुटा पार्ट आज आ गोटे पार्ट देखा। अण संस्पर्श बल एपरि किछि बल अछि जार प्रभाव वस्तुगुड़िक संस्पर्श नथिले मध्य अनुभव करा जाय पारे। एही बल गुड़िक अण संस्पर्श बल कहुए माने नॉन कांटेक्ट फोर्स माने ताकू न छुईकी भी आम माने किस माने न छुईकी आम कौन से बल एप्लाय करें। आस आम अण संस्पर्श बल विषय जाना। चुंबकीय बल तुम्हें पूर्वर चुंबकीय विषय जहाँ शिखी मन अच्छी आम शिखी जे एक चुंबक चुंबकीय सामग्री तैयारी वस्तुगुड़िक आकर्षण करे। जेतेबेले दुईटी चुंबक परस्पर निकटतर हुए सममेरु जेतेबेले दुईटी चुंबक परस्पर निकटतर हुए सममेरु उत्तर उत्तर बा दक्षिण दक्षिण समान मेरु माने उत्तर उत्तर आड़ को आउ दक्षिण दक्षिण आड़ को परस्पर को विकर्षण करती एवं विषम उत्तर दक्षिण परस्पर को आकर्षण करती। यही पुस्तकर पूर्व अध्याय आम चुंबक परि व्यवहार करुवा विद्युत चुंबक विषय में शिखीचु। वस्तु मध्य आकर्षण एवं विकर्षण ठेलिबा एवं टाणिबा पर एक प्रकार बल तुम मन रखिच कि संस्पर्श न आसी एक चुंबक अन्य एक चुंबक किंबा एक चुंबकीय पदार्थ उपर बल प्रयोग कर। आस परीक्षा करवा। दुईटी बलय चुंबक एवं एक काठदंड नियो। काठ टेबुल उपर भूलंब स्थित काठदंड को धरी रख तापर गोटे बलय चुंबक भर्ती कर। देख से केमती करिछि। एवं द्वितीय बलय चुंबक को यहाँ ऊपर भर्ती कर जेपर दुईटी चुंबकर समान मेरु परस्पर को मुहाई रहिबो एवं द्वितीय चुंबक कौन प्रथम चुंबक उपर लगी जाई न थाए भासमान अवस्था रही थाए। द्वितीय चुंबक को धीरे धीरे तल को ठेलिबा को चेष्टा कर। देख द्वितीय चुंबक को से धीरे धीरे ठेलिबा को चेष्टा कर तुम कौन अनुभव कर। वर्तमान उभय चुंबकर मेरु को लटा रख। द्वितीय चुंबक कौन तथापि भासमान रही थाए। आम जापे जे एक चुंबकीय अन्य एक चुंबक पदार्थ उपर प्रयोग करुवा बल को चुंबकीय बल कहुए। चुंबकीय बल को इंग्लीश रे कौन कहुए ना मैग्नेटिक फोर्स। जेहेतु दुईटी चुंबक संस्पर्श न आसी दूररू परस्पर बल प्रयोग करें यहाकू एक अण संस्पर्श बल बोली कहुए। दूररू कार्य करुवा एपरी बहु प्रकार बल अच्छी। स्थिर वैद्युतिक बल देखा एक प्लास्टिक स्केल किंबा एक सरू प्लास्टिक नली बा ए पेन में एक्सपेरिमेंटा बुझीला। पॉलिथीन खंडे एक छोट कागज घसी नियो खंड नियो पॉलिथीन सहित प्लास्टिक नली बा स्केल को जोर रे घसी होइथिबा अंश को तुम हाथ रे किंबा कौन धातुर वस्तु स्पर्श कर नहीं। एबे यहाको टेबुल उपर रखाइथिबा छोट कागज खंड पाखक आण। कागज खंड को तुम्हें स्पर्श न करने सतर्क रुह। तुम्हें आश्चर्यजनक घटना लक्ष्य कर कि ना से आकर्षण कर से स्केल सब पेपर लग जाए। देख धीरे धीरे से चित्र दिखाई पेपर लगुच देख से आकर्षण करुच्छे। प्लास्टिक स्केल बा नड़ी कागज खंड आड़ को आणिले से गुड़िक टाणी हो जाए और स्केल नड़ी सहित लग जाए। यह कहीं घटे देखा धीरे धीरे कौन हो आम जी कागज टुकड़ा और तुम जो पेन रे लिखुच से पेन को मुंडे घसिकी तुम्हें कर सी भी कागज उठीज। जितेबाला दुईटी वस्तु को एकाठी घसा जाए से पृष्ठ में वैद्युतिक चार्ज सृष्टि हुए। यही चार्ज गुड़िक स्थिर चार्ज बा स्टैटिक चार्ज कहुए कारण एमाने निजे गति करती नहीं। स्थिर चार्ज ग्रहण करुवा वस्तु को एक चार्जित वस्तु कहुए। एक चार्जित वस्तु अन्य सामग्री रे तैयारी चार्ज नथिबा वस्तु जहाँ छोट कागज खंड उपर बल प्रयोग करे एवं सेगुड़िक आकर्षण करे। वस्तुगुड़िक संस्पर्श नथिबा बेले मध्य एही बल कार्यकारी हुए। आसो आ गोटे देखिबा दुईटा बेलून को लेकिन पाखापाखि चार्ज देवा केमती से दूरे जाए। दुईटी बेलून एक लंबा सूतार एक पशम कपड़ा नियो दुईटी बेलून फुलाई एपरी भाव में टांग जेपरी से परस्पर को स्पर्श करेंगे ना। दुई जन को जो छुईबे फास्ट एमती टांगब तापर देखिए पशम कपड़े उभय बेलून को घसिकी छाड़ दुई जन को कपड़े घसीदेव जमी स्वेटर फाइटर पशम जिनस बनी गरम लगुव घसी होता बेलून तुम आंगुठी स्पर्श करने को सतर्क रुह जमी से स्पर्श करना। तुम्हें कौन देखुच आम देखुचे जे बेलून दुईटी परस्पर ठार दूरे जाउछन्ते जेपरी से परस्पर को विकर्षण करुछन्ते। एबे बेलून घषापी व्यवहृत पशम कपड़ा को घसी होता गोटे बेलून पाखक आण कौन हो से परस्पर आड़ को गति करुछन्ते जेपरी से परस्पर आकर्षित करुछन्ते। एही पर्यवेक्षण आम कौन जानिले आम देखा पाइलु जे दुईटी समान चार्ज बेलून परस्पर को विकर्षण करुछन्ते।
ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବେଲୁନ ଏବଂ ପଶମ କପଡ଼ା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଲୁନ ଘଷି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାନ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିକର୍ଷଣ, ଅସମାନ ହେଲେ ଆକର୍ଷଣ। ଏହା କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବେଲୁନରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ ପଶମ କପଡ଼ା ଉପରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଯେହେତୁ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଚାର୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ହାସଲ କରନ୍ତି। ସମାନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିକର୍ଷିତ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଘଷିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଘଷି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଉଭୟ ଚାର୍ଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିପରୀତ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବିପରୀତ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଜ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ। ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାର୍ଜ ହୋଇନଥିବା ଏକ ଅଣଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳକୁ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ସେ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହା ସେହି ସ୍ରୋତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବତୀକୁ ଆଲୋକିତ କରେ କିମ୍ବା ଏକ ତାପନ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏକ ବଲ୍ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଏହା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ କି? ହଁ, ଉପରକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛ ମାନେ ତଳକୁ ସେ ନିହାତି ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ ଏହା ତଳକୁ ଭୂମିରେ ଖସି ପଡ଼େ। ତୁମେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ। ଦେଖ ସବୁ ଚିତ୍ର, ସବୁ ଫଳ ବି ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଡିଆଁ ମାରୁଛି ବି ଉପରୁ ତଳକୁ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ପଡ଼େ? ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଥିବାରୁ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼େ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଯେଉଁ ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ବା ଆକର୍ଷିତ କରେ ତାହାକୁ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ଲେଖିଦେବ। ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ମହାକର୍ଷଣ ବଳକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ ବା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଏହା ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ଏକ ଅଣସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବଳ, କିନ୍ତୁ ଚୌମ୍ବକୀୟ ବଳ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳ ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ବିକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରୁ ପକାଯାଏ ଏହା ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳକୁ ଏକ ସିଧା ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ବସ୍ତୁଟି ସିଧା ଉପରକୁ ଗତି କରେ, ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ଉଚ୍ଚତମ ବିନ୍ଦୁରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତଳକୁ ଏକ ସିଧା ଭୂଲମ୍ବ ପଥରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ହୋଇ ନଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହାର ଗତିର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବେଗ ବଢ଼ିଥାଏ। ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଦିଗରେ ଏକ ସମାନ ଭୂଲମ୍ବ ଗତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଜନ ଓ ଏହାର ପରିମାପ ବୋଲି ଏହାର ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛେ ସେ ନିହାତି ତଳକୁ ଖସିବ। ଯେତିକି ଜୋର ଯାଇଛି ସେ ନିହାତି ରିପିଟେଡ଼ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।